हाय हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत करती हूँ आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आज हम लोग फिर सेकंड कंपटीशन 2026 का सेकंड कंपटीशन में अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जोरहाट आसाम आज कंपटीशन का पौन होगा जलपरी। तो ये पार्किंग और सुबह का नज़ारा भी देखिए, एकदम बढ़िया है। तो मैं आप लोगों को अभी बैनर भी दिखाने जा रही हूँ। कंपटीशन इतना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा ही है, फिर भी आज अटेंड करने के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को ये बैनर भी दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, जलपरी फिशिंग कंपटीशन 2026 का होगा। और ये देख लीजिए, एंट्री फ़ी 2300 है और प्राइस ये देख सकते हो। फर्स्ट प्राइस होगा 70, सेकेंड होगा 35, थर्ड होगा 20, फोर्थ होगा 10 और फिफ्थ होगा 8। तो ऐसे है। और कंसोलेशन भी ये देख लीजिए। तो मैं अभी आप लोगों को आगे भी जाके दिखा रही हूँ। पार्क तो काफ़ी बढ़िया है, सुंदर है। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना जा रही हूँ। ये देखिए, एकदम बढ़िया नज़ारा है। देखिए, ये देखिए, एलिफेंट भी ऐसे बना के रखा हुआ है पत्थर का। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं आगे भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये देख सकते हो। और यहाँ पे आगे और भी लेके जा रहे हो, ये देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया। ये देखिए, जलपरी का मूर्ति भी देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी बढ़िया बना के रखा है जलपरी रिसोर्ट। ये देखिए। तो मैं और थोड़ा आगे भी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, तो अभी हम लोग टिकट ले लेते हैं पहले। तो गाइस, मैं आप लोगों को जलपरी वाला पौंड दिखाना चाहती हूँ। कुछ खास बड़ा तो नहीं है, फिर भी ये देख लीजिए, चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपना अपना चूज़ करके बैठना है। तो मैं भी जा रही हूँ अपना जगह चूज़ करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। आप लोगों को मैं पूरा कोशिश करूँगी अपडेट देने के लिए। अभी शुरू होने वाला है। 9 बजे से खेल था, तो 1 घंटा बढ़ा के अभी 10 बजे से हो गया। तो 9 बजे से 2 बजे था, तो अभी 10 से 3 बजे तक होगा। तो अभी यहाँ पे कोई डीएसपी आया हुआ है, तो वो शायद उद्घाटन करेगा, उसके बाद ही हमारा कंपटीशन शुरू होगा। तो वीडियो में बने रहेगा। आज पार्टिसिपेट बहुत कम है। तो दोस्तों, अभी 20 मिनट रह गया है 3 बजने के लिए। तो 3 बजे गेम अप हो जाएगा। देखिए, तो अभी 20 मिनट में कुछ भी हो सकता है। किसी किसी को तो 5 मिनट में भी लग जाता है। तो देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। किस किस को प्राइस मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो गाइस,
आज का गेम यहीं पे समाप्त हो गया है, टाइम हो गया है। तो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। अभी टाइम हो चुका है, सब अपना अपना सेटअप फोल्ड कर रहा है, अपना अपना सामान लेके। कोई निकल गया है और कोई जा रहा है। तो हमेशा की तरह नीले हो गया। मैं भी कोशिश तो बहुत किया था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, नील हो गया। फिर हार तो नहीं मानूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के जगह में आपको लेके चलूँगी। तो गाइस आज का कंपटीशन यहाँ पे था। तो जहाँ आप ये नज़दीक में देख रहे हो यहाँ पे था पानी, और बाकी जो आगे दिखाई दे रहा है वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था। तो जितना मच्छी उठा, ये जो बम्बू दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से सभी मच्छी उठा हुआ है। और बाकी तो वो साइड में तो बिल्कुल पानी नहीं था, तो किसी को वहाँ पे तो नहीं मिला। तो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, तो मैं आप लोगों को वहाँ लेके जा रही हूँ दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं किसको क्या मिलता है। तो गाइस अभी शुरू हो रहा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट कंसोलेशन से शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए किस किस को क्या क्या मिला है। জলপৰি ফিচিং কম্পিটিশ্যন অন্ত পৰিলে এখন এতিয়া প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশ্যন আৰম্ভ হৈছে। লাষ্টৰ পিনৰ পৰা যাব, চাওঁ কোনে কোনে কেনেকৈ প্ৰাইজ পাইছে আপোনালোকক দেখাম, পাই থাকিব। আৰম্ভণি হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতে 1 কেজি 860 গ্ৰামৰ এটা মাছ উঠাইছে। তেখেতৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 82। আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো হ'ল 1 কেজি 730 গ্ৰাম। তেখেতৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 32। আৰু থাৰ্ড পুৰস্কাৰটো হ'ল 1 কেজি 450 গ্ৰাম। আৰু তেখেতৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 88। আৰু নিচুকনিৰ বাবে আমি ৰাখিছোঁ 14টা পুৰস্কাৰ। তাৰ ভিতৰত 1 কেজি 260 গ্ৰাম প্ৰথম নিচুকনি পাইছে তেওঁ। তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰ হ'ল 21। দ্বিতীয় ये गाइस कंसोलेशन शुरू हो गया, लास्ट कंसोलेशन से शुरू है। तो अभी ये लास्ट कंसोलेशन, जिसका प्राइस अमाउंट है आपका 5000 का लगभग। আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো বিতৰণ কৰিব আমাৰ এই ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী দেউতাক। তেখেতকে প্ৰথম পুৰস্কাৰটো আমি উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ। আমি চাৰ্টিফিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, গতিকে 7 নামটো আপোনাৰ কৈ দিলে ভাল। আকিব ৰহমান। মাছটো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব, তাতে तो मच्छी भी इनको दे दिया जाएगा, मच्छी भी लेके जाएगा। লৈ যাব পাৰিব। कहाँ से पीछे आ गया। একদম লাষ্টৰ কনচেপ্ট প্ৰাইজটো আমাৰ আপিলে পালে। सर्टिफिकेट के साथ दिया जा रहा है। উজ্জ্বল শইকীয়াক তেখেতক এটা দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ কাৰ্টুনতে আছে লগতে বিভিন্ন তলতে। আপোনাৰ মাছটো ইয়াতে আছে নে তাতে আছে? অঁ তাত আছে। আপোনাৰ নামটো? ये भी कंसोलेशन प्राइस में তামলি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন চাই দিয়ক। मागुर मच्छी मिला था। तो পৰা এটা প্ৰাইজ আহিছে লিখুৱাই পাইছে। সেকেন্ড লাষ্ট কনসোলেশন इनको भी कंसोलेशन मिला हुआ है। এই আমাৰ 2 নম্বৰ নিচুকনি পুৰস্কাৰটো আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতে আমাৰ দ্বিতীয় নিচুকনি পুৰস্কাৰ আগবঢ়াইছে। সকলো এটা হাত চাব পাৰিব লাগে।
ধন্যবাদ। ये दीमापुर चला गया, अब्दुल को मिल गया है। আব্দুল আমাৰ সামনে চাই দিব লাগে। आज तो अब्दुल कमाल कर दिया है। তেখেতক আমাৰ এয়া সেউজী কুকুৰাৰ কাৰ্যকৰ্তাকে অনুৰোধ জনালোঁ পুৰস্কাৰটো আগবঢ়াবলৈ। সকলো এটা হাত তালিৰে ধন্যবাদ। ये देखिए कब दूर এতিয়া আমাৰ 3টা পুৰস্কাৰ ইতিমধ্যে গৈছে। 4 নম্বৰটো পুৰস্কাৰ হ'ল 280 গ্ৰাম। তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল আকৌ 93। ये देखिए फिर से अब्दुल আব্দুলক আকৌ অভিনন্দন জনালোঁ। पता नहीं क्या से मारता है, यही जानता है, এই আমাৰ इसका राज है। স্বত্বাধিকাৰীয়ে তেখেতক পুৰস্কাৰটো আগবঢ়াইছে। সকলো এটা হাত তালিৰে ধন্যবাদ। প্ৰাইজ পাইছে সি 7টামান মাছ ধৰিলে। তাৰ পিছতে আমাৰ আকৌ 280 গ্ৰাম 5 নম্বৰ নিচুকনি পুৰস্কাৰ 93। আকৌ আব্দুলে এই फिर से अब्दुल को मिल गया, 3 नंबर भी इसको मिल रहा है। তাক আকৌ এটা হাত তালিৰে আমাৰ আকৌ আব্দুলে 3 নম্বৰ আমাৰ ৰিজৰ্টৰ মালিকে দিয়ক পুৰস্কাৰটো। প্ৰাইজটো আকৌ এয়া এটা হাত তালি সকলোৰে। মানে 3টা কণ্টিনিউৱাছ 3টা প্ৰাইজ 3টা হাতত লৈ আছে দিছে না। আৰু এটা আছে और भी है क्या? আৰু এটা আছে তাৰ ইয়াৰ और পাছত भी एक प्राइस है, আমাৰ ये देखिए अब्दुल। আপোনাৰ নামটো যোনে পালে গোলাঘাটৰ জোন শইকীয়া। তেখেতক এখন চাই দিয়ক। আনকালে 26 তেখেতক আমাৰ এই ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী দেউতাকে পুৰস্কাৰটো আগবঢ়াওক। 26 নম্বৰটো পালে লৈ গ'ল, এটা প্ৰাইজ নিলে যোনে ধন্যবাদ। সকলো এটা হাত তালি। গোলাঘাটলৈ গৈছে। যোনে চাই দে। এয়া ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আন এটি পুৰস্কাৰ নিচুকনি 370 গ্ৰাম। তেখেতৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 178। তেখেতকো আমি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ নামটো? সমীৰণ গগৈ। তেখেতক আমাৰ এই পুৰস্কাৰটো আগবঢ়াবলৈ আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে তেওঁক পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াব। সকলোৱে এটা হাত তালিৰে তিতাবৰৰ সমীৰণা পালে ধন্যবাদ। এটা হাত তালি। 370 গ্ৰাম মাছ ধৰি প্ৰাইজ পাইছে। আমাৰ তাৰ পাছৰ নিচুকনিটো হ'ল 370 গ্ৰাম। তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 88। তেওঁক আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ अच्छी कुछ बड़ा कंसोलेशन में नहीं गया, सिर्फ 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम ऐसे से তেখেতৰ নামটো कंसोलेशन में गया हुआ है। অমিতাভ হাজৰিকা। তেখেতৰ নামটো ये गोलाघाट से है। তেখেতক আমাৰ এই পুৰস্কাৰটো আমাৰ এই সেউজী কুকুৰাৰ কাৰ্যকৰ্তাজনে আগবঢ়াইছে। সকলো এটি হাত তালিৰে। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আৰু এটা নিচুকনি পুৰস্কাৰ 510 গ্ৰাম। তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 90। তেওঁক আমি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এইবোৰ যিমানবোৰ প্ৰাইজ গৈ আছে চব আব্দুলৰ প্ৰাইজ আছিলে। বেচেৰা তাৰ জেগাৰ পৰা মাছবোৰ ধৰি লৈ গ'ল। ইয়াৰ প্ৰাইজ আছিলে, ইয়াৰ জেগাৰ পৰা মাছবোৰ উঠাই উঠাই লৈ গুচি গ'ল। নহ'লে চব আব্দুল আব্দুল চিঞৰি থাকিলে। ৰাজু ৰয় আপোনাৰ নামটো? ৰাজু বৰা। তেওঁৰ নামটো? ৰাজুৱে পালে বুধৈজানৰ। এইবোৰ চব আব্দুলৰ প্ৰাইজ আছিলে। 2টা প্ৰাইজ যেতিয়া গ'ল অমিতাভ দা আৰু ইয়াৰ ই পালে আৰু নি ইয়াৰ পাছত আমাৰ আৰু এটা নিচুকনি পুৰস্কাৰ আছে 680 গ্ৰাম। তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 96। তেখেতকো আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ये भी दीमापुर गया। লাষ্ট মে নিকল গয়া। ये देखिए दोस्तों लास्ट मोमेंट में 5 मिनट भी बचा होगा कि टाइम नहीं ये अप मालूम होने नहीं का है। टाइम में बस लास्ट मोमेंट में एक कंसोलेशन तो निकाल ही लिया कंसोलेशन एक तो मिल गया इनको। আপোনাৰ নামটো? और हम लोग बस इंतजार में ही बैठा रह गया। তেখেতক চাৰ্টিফিকেট চাই দিয়ক। ये देखिए टाइम अप होने का टाइम में इन्होंने मच्छी उठाया था, तो इनको भी
तो आज पार्टी बनता है ना ट्रेन में बनेगा ट्रेन में ये हिंदी में हम है ইয়াৰ পাছতে আমাৰ অন্তিম আৰু এটা নিচুকনি পুৰস্কাৰ আছে 830 গান এই পুৰস্কাৰটো 178 টিকট নাম্বাৰটোৱে পাইছে তেখেতক আমি কাৰ্যালয়লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব আপোনাৰ নাম সমীৰণ গগৈ इनको भी 2 मिला हुआ है তেখেতক আমাৰ এই পুৰস্কাৰটি আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া ডাঙৰীয়াই আগবঢ়াব গতিকে সকলোৱে এটি হাত চাপৰিয়ে দিয়ক উৎসাহ দিয়া যেন বিমানে আকৌ এটা প্ৰাইজ পালে ডাবল প্ৰাইজ তাৰ মনে কৰি কৈছিলে নহয় কিবা এটা দিম বুলি প্ৰাইজ লোৱাৰ পিছত এইটো দি যাবহি ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আন এটা নিচুকনি পুৰস্কাৰ 960 গ্ৰাম তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰ হ'ল 21 তেখেতক আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনাৰ অৱনী বৰঠাকুৰ তেখেতক আমাৰ পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াব এই ৰিজৰ্টৰে স্বত্বাধিকাৰীৰ দেউতাক তেখেতক এই পুৰস্কাৰটো দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনালোঁ से अब्दुल 14 ने नंबर प्राइज ऑलमोस्ट ये फर्स्ट प्राइज के আপোনাৰ নাম फर्स्ट प्राइज का अमाउंट ही ले लिया लगभग प्राइस कंसोलेशन लेते लेते फर्स्ट प्राइज का अमाउंट ही ले लिया चार कंसोलेशन ले लिया दोस्तों সেউজী কুকুৰৰ কলাকেন্দ্ৰৰ কাৰ্যকৰ্তাজনে আগবঢ়াব তেওঁক পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আপোনালোক সকলোৱে এটি হাত তালিৰে তেওঁক ধন্যবাদ দিলোঁ अब्दुल आज के बाद कंपटीशन आज में आज क्या होगा नहीं होगा आज क्या होगा सारा फर्स्ट प्राइज तो आप ही ले लिया आज तो सीको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सीखो एक तो पहले डाउनलोड डाउनलोड कर करके चुका है सीख लिया डाउनलोड कर चुका है हिंदी में और नेक्स्ट कंपटीशन में एंट्री नहीं मिलेगा ना मिलेगा जरूर मिलेगा আপোনাৰ অৱনী বৰঠাকুৰ আছে তেওঁক আমাৰ এই পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াবলৈ আমাৰ ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে অনুৰোধ জনাব সকলোৱে अभी जाएगा थर्ड प्राइज বন্ধা আৰু এটা প্ৰাইজ পালে মজা আব্দুল ইয়াৰ পাছতে আমি শেষৰ পৰা তৃতীয়টো পুৰস্কাৰ আমি ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এই তৃতীয় পুৰস্কাৰটো 1 কেজি 450 গ্ৰাম তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 88 তেওঁক আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ क्या डबल डबल मार रहे हैं डबल मार दिया गोला काटने फिर डबल मार दिया খেলখন ये है दोस्तों देखिए इनको भी डबल कंसोलेशन मिला है ধন্যবাদ তেখেতক এই পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াব সুমন গগৈ ডাঙৰাণী বাইদেৱে এয়া তৃতীয়টো পুৰস্কাৰ আগবঢ়াব আপোনালোকে সকলোৱে এটি হাত চাপৰিৰে সহযোগ কৰে যেন এয়া বাইদেৱে পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াইছে আব্দুলে ফার্স্ট হলো প্ৰাইজটো আমাৰ সৌৰভে আকৌ লগাই দিলে ইয়াৰ পাছতে আমি দ্বিতীয়টো পুৰস্কাৰ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ তেওঁৰ টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 1 কেজি 730 গ্ৰাম 1 কেজি 730 গ্ৰাম তেওঁৰ মাছটো ৱেটটো আৰু টিকটৰ নাম্বাৰটো হ'ল 32 তেখেত আমাৰ মাজত আহিছে তেখেতৰ ये है आज का सेकंड विनर सेकंड प्राइज विनर तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये है आज का सेकंड प्राइज विनर इसका आज का प्राइज मनी है তেখেতক আমাৰ এই পুৰস্কাৰটি আগবঢ়াবলৈ भूल गया অনুৰোধ জনালোঁ तो गोली मारो काट देगा वो इनको सेकंड में मिल गया लेकिन बोले ये क्या हो गया উৎসাহ দিয়ে এবছৰ স্পন্সৰ লৈ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম খেলখনতে প্ৰাইজ পাই কেনেকুৱা লাগিছে হয় নি স্পন্সৰশ্বিপটো কিবা থাকিব বঢ়িয়া ইয়াৰ পাছতে আমাৰ প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ तो ये अगला है दोस्तों फर्स्ट प्राइज विनर ये देखिए आज का फर्स्ट प्राइज सुपर हीरो आज का चैंपियन तो ये देखिए आज का चैंपियन हो गया ये प्राइज विनर ये आज का फर्स्ट विनर তেখেতক এই পুৰস্কাৰটো আগবঢ়াব আমাৰ ৰিজৰ্টৰ মালিক ডাঙৰীয়াই গতিকে সকলোৱে এটি হাত চাপৰিয়ে আগন্তুক ইদুলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ মাৰিলে আজি গেমটোত 2026ত
ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ বাবুলে এইফালে চাই দিয়ক মজা 2026ত প্ৰথম প্ৰাইজ লৈ কেনেকুৱা লাগিছে শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল নেকি আৰম্ভণি ভাল গোটেই প্ৰাইজবিলাক আৰু নেক্সট টাইম আহি থাকিব নেকি আচ্ছা আজি প্ৰাইজটো যে কমাই দিলে কিবা আক্ষেপ আছে নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া সেইটো আচলতে বঢ়িয়া 25 চনৰ প্ৰথম খেলখনটো মই ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পাইছিলোঁ 26 চনৰ প্ৰথম খেলখনটো ছেকেণ্ড প্ৰাইজে পাইছোঁ বঢ়িয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে ঠিকেই তেওঁ ঠিকেই तो गाइस आज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो गाइस फाइनली आज का कंपटीशन यहीं पे समाप्त हो गया। तो अभी हम लोग जाने के लिए तैयार है। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो আমাৰ এই খেলখনক लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही नेक्स्ट कंपटीशन और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए नेक्स्ट कंपटीशन में फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए